नमस्ते मैम, मेरा नाम रूबी है और मैं सियालदह से आई हूँ। और मुझे मेरा प्रोफेशन मतलब मुझे सीखना था, मेरा ड्रीम है ये मेकअप का सीखना, ब्यूटिशियन कोर्स, तो इसलिए मैं सियालदह से आई हूँ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम? और मैंने आपको फेसबुक पे देखा था और आपका वर्क बहुत मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ आपके अकेडमी में सीखने के लिए। क्या देखकर अच्छा लगा? आपका ब्यूटिशियन वर्क मैम बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो सिखाने का टेक्निक है आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आपके अकेडमी में आई। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास करते में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। ঠিক আছে, ভেরি গুড। হ্যালো সবাইকে, আমার নাম সুকন্যা খান, আমি ব্যারাকপুর থেকে এসেছি। আর আমি মেকআপ আর্টিস্ট, মানে টুকিটাকি কাজ করছি আপাতত। আর পার্লারের মানে বিউটিশিয়ান কোর্স করার অনেকদিন ধরে ইচ্ছে ছিল, তো একদিন ফেসবুকে স্ক্রল করছিলাম, স্ক্রল করতে করতে আপনার ফেসবুক পেজটা দেখলাম, ভালো লাগলো, এর জন্যই জয়েন করা। আচ্ছা, কোনো প্রবলেম হবে না ক্লাসে আসতে? না। ঠিক আছে, চলো। নমস্কার ম্যাম, আমি পান্ডুয়া থেকে এসেছি। হ্যাঁ, আপনার কাজ আমার ফেসবুকে খুব ভীষণ ভালো লেগেছে, স্টুডেন্টদের সাথে ব্যবহার সমস্ত খুব দারুণ লেগেছে, তাই আমি আজকে এখানে এসেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, বসো। কি নাম বললেন?